आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद जातीय हस्ततंत्र दिवस अवसर में आज बुणाकार मानक पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। हस्ततंत्र सामग्री क्रय करने को जनसाधारण को आह्वान देले प्रधानमंत्री। भारत इस्राएल द्विपाक्षिक सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे उभय देश दोहराइले प्रतिबद्धता। भुवनेश्वर में ब्रिक्स शिक्षा मंत्री बैठक में आज जोगदेवे केंद्र शिक्षा मंत्री। भारतर सामुद्रिक सुरक्षा व्यवस्था एक आधुनिक वैषयिक ज्ञानकौशल भित्तिक संस्कार उपरे विभागीय मंत्री गुरुत्वारोप एवं ओडिशार चांदीपुर अग्नि 4 क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण। द्वादश जातीय हस्ततंत्र दिवस आज देशव्यापी पालन करा जाउछि। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र ठारे एही अवसर में एक जातीय समारोह आयोजन करा जाइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथिरे मुख्य अतिथि भावे जोगदेबे। बयनशिल्प मंत्रालय देइथिबा सूचना अनुसार देशर समृद्ध हस्ततंत्र ऐतिह्य को लोकलोचन को आनिबा एवं सांस्कृतिक अर्थनैतिक विकास में हस्ततंत्र कारीगर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकृति प्रदान करने एही समारोह आयोजनर मुख्य लक्ष्य। दिवस पालन अवसर में 3टी सन्थ कविर हस्ततंत्र एवं गत वर्ष 19टी जातीय हस्ततंत्र पुरस्कार प्रदान कराजिबो। देशर समृद्ध तथा विविध हस्ततंत्र परंपरा को स्वीकृति प्रदान स्वरूप 4टी स्मारक डाकटिकट मध्य आज उन्मोचित हेबो। पुरस्कार प्राप्त हस्ततंत्र उत्पाद गुड़िकर प्रदर्शन पाई एक प्रदर्शनी मंडपर आयोजन करा जायछि। एही समारोह रे बयनशिल्प मंत्री गिरिराज सिंह एवं राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्गारेटा मध्य जोगदेबे। 1905 मसीहा अगस्त 7 तारिख में आरंभ होइतिबा स्वदेशी आंदोलन को स्मरण करी प्रतिवर्ष एही दिवस पालित होउछि। 2015 मसीहारू बयनशिल्प मंत्रालय एही दिवसटी को देशर हस्ततंत्र बुणाकार दक्षता एवं समर्पण भाव पई उत्सर्ग करिछि। जातीय हस्ततंत्र दिवस को आज आनंद उत्साहर सह पालन करने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को आह्वान देइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम रे ए संपर्कित एक वीडियो वार्ता दे श्री मोदी कहते भारतर स्वाधीनता संग्रामर अंश स्वरूप 1905 मसीहा आजिर दिन में स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतिला। समाजर प्रत्येक वर्गर लोक मिलित भावे ब्रिटिश शासन विपक्ष में यह ऐतिहासिक युद्ध करथिले। एही अवसर में देशर हस्ततंत्र कारीगर एवं सेमानक परिवार को सहायता करने उद्देश्य रे जनसाधारण आजिर दिन में हस्ततंत्र उत्पाद क्रय करी एहार एक वीडियो सामाजिक गणमाध्यम रे अपलोड करने लगी से अनुरोध करिसेंति। एहा द्वारा भारतर हस्ततंत्र उत्पाद एवं देशर कारीगर मानक दक्षता विश्वस्तर रे आदृत हेबार सुजोग सृष्टि होई परिबो। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गया। मैं आग्रह करता हूं, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। भारत इस्राएल आपस स्वार्थ निमंते विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे उभय देश प्रतिबद्धता दोहराइछन्ति। गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर इस्राएल प्रतिपक्ष बेंजामिन नेतान्याहुଙ୍କ सहित टेलीफोन जगे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे करिथिबा आलोचनारू एही मत प्रकाश पाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार उभय नेता दुई देश मध्य जारी रहिथिबा स्वतंत्र रणनैतिक भागीदारीर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करिसेंति। एतद् व्यतीत पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति उपरे मध्य उभय नेता मत विनिमय करिथिबा जणा जाइछि। भारतर अध्यक्षतार भुवनेश्वर ठारे चलिथिबा ब्रिक्स शिक्षा मंत्री मानक त्रयोदश बैठक में आज केंद्र शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जोगदेबे। बैठक में प्राक शैशव जत्न और शिक्षा, दक्षता विकास, गवेषणा और उद्भावन, योग्यता और शिक्षागत नेतृत्वर आपस मान्यता समेत प्रमुख प्राथमिक क्षेत्र उपरे विचार विमर्श कराजिबो। गतकाली अनुष्ठित तृतीय बैठक में सदस्य देशगुड़िकर प्रतिनिधि एवं शिक्षा अधिकारी माने ब्रिक्स एजुकेशन ट्रैक अधीन में सहयोग वृद्धि नहीं आलोचना करथिले। भारतर ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक 2026 अधीन एक 2 दिनिया ब्रिक्स सांस्कृतिक समारोह गत संध्यारे मध्यप्रदेश भोपाल ठारे आरंभ होइछि। एही समारोह माध्यम सदस्य एवं भागीदारी राष्ट्रगुड़िकर कलाकार माने प्रतिभा माध्यम निज निज देशर सांस्कृतिक ऐतिह्य परिवेषण करिवार सुजोग पाइछन्ति।
ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପୋଷ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସମାରୋହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଲାରୁଷ, ବ୍ରାଜିଲ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ରୁଷ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରଠାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ 2026 ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଇଜିପ୍ଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖାଲେଦ ହାସେମ ଆଲି ମାହେରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କିଓ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଏଲିଆ ରୋଜାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କୃଷି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ 2026ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଏକ ସଶକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଇବର ବିପଦର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରୁରୀ। ସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଜୈବ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ମିଳିତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଜୈବ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ସମବାୟ ସମିତି, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଲାଗି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ଏକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-4ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଗତ ମାନଦଣ୍ଡର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 17 ଟନ୍ ଓଜନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରି 5000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ। ଆସାମଠାରେ ଚାଲିଥିବା କୋରିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ତାନ୍ଭି ଶର୍ମା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ରକ୍ଷିତା ରାମରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ତାନ୍ଭି ଶ୍ରିୟାଂଶ୍ରୀ ଭାଲିସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷିତା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାପାନର ମାନାମି ସୁଇଜୁଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଅସ୍ମିତା ଚାଲିହା ଜାପାନର ଟପ୍ ସିଡ୍ ହିନା ଆକେଚିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପୃଥ୍ୱୀ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ରାୟ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରସାଦ ଗାର୍ଗାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମାଲେସିଆର ୱି ଚୋଙ୍ଗ ଓ ସୋ ୱି ଇଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଦୋହରାଇଲେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।